Buri tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu uhereye mu 1960 uba ari umunsi w'ingenzi cyane ku mateka ya Repubulika ya Kongo. Niwo munsi baboneyeho ubwigenge babukuye ku bwami bw'Ububirigi bwakoronizaga iki gihugu mu myaka irenga 75 yose. Uyu munsi wo mu 2022 ni nk'umunsi w'umwihariko wo kuzirikana Emery Patrice Lumumba no kumwunamira mu buryo bwihariye. Mu busanzwe iri zina biragoye cyane kuritandukanya n'ubwigenge bwa Kongo, ariko uyu mwaka byo biri ku rundi rwego nyuma y'uko Ububirigi bwemeye gutanga iryinyo rya Lumumba ngo rizanwe muri Kongo. Iryinyo rya Lumumba nicyo kimenyetso gusa cyari gisigaye ku mubiri wa Lumumba, kubera yuko ibindi bice by'umubiri we byatwitswe n'Ababirigi hamwe n'Abanyamerika igihe yamaraga kwicwa akajugunywa muri acide. Ku munsi ubanziriza ubwigenge bw'uyu mwaka, ni ukuvuga itariki 29 y'ukwezi kwa gatandatu 2022, iri ryinyo ryashyizwe muri Palais de la Nation, ahari ibindi bimenyetso by'amateka y'ubwigenge bwa Kongo. Hanabereye rero umuhango wo kumwunamira wanitabiriwe na Perezida Tshisekedi n'umugore we. Byabaye nk'igitangaza ku muryango wa Lumumba, kubera yuko ngo batigeze bamushyingura. Kuri bo bavuga yuko ngo mu myaka 61 ishize uyu mugabo yishwe, batigeze bakora umuhango wo kuva ku rupfu. Umunsi nk'uyu rero mu 1960 hari hashize imyaka 2 abanyapolitike ba Kongo basaba ubwigenge hasi hejuru. Byageze aho abarimo Kasavubu, Lumumba hamwe na bagenzi babo basa n'abashatse gushyiraho imbaraga, kubera ko Kongo iri mu bihugu byapfushije abanyapolitike benshi mu 1959 bashaka ubwigenge bwa Kongo. Birumvikana yuko gushaka ubwigenge kuri iki gihugu byari gusiga bamwe bahabereza kajurite, ariko kuri uwo munsi w'itariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu byari umunsi mwiza kubabashije kurebesha amaso umunsi wabo w'ubwigenge. Lumumba wari minisitiri w'intebe hakaba n'umutegetsi wa mbere warutowe na rubanda muri Kongo, yari mu b'imbere bategerejwe na rubanda y'Abanyekongo bashaka kumva uko asobanura ahazaza ha Kongo. Ibijya gushya byabanje gushyuha, na mbere y'uko umunsi nyirizina ugera hataramenyekana neza itariki, benshi mu Banyekongo bari baramaze kwitegura uko ibirori bizagenda, batekereza yuko ari umunsi uzaba ari agahebuzo. Nk'urugero, igihe byari bikiri mu kwezi kwa mbere ko mu 1960 ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere i Bruxelles mu Bubiligi, itsinda ry'abanyamuziki b'Abanyekongo rya Grand Calais African Jazz bumvikanye bwa mbere bacuranga indirimbo zirimo Independence Cha-Cha. Bayicurangiraga muri Hotel Plaza de Bruxelles, abantu basa n'abagiye mu mwuka kubera indirimbo yateguzaga ubwigenge bwa Kongo. Hari hakibura amezi 5 kugira ngo umunsi nyirizina ugere. Iyi ndirimbo n'uyu munsi ni ikirango cy'ubwigenge bwa Kongo, Independence Cha-Cha. Muri iyo minsi indirimbo itangira gucurangwa mu mahoteli no mu tubari dukomeye mu Bubiligi. Abategetsi b'ubwami bw'Ububirigi bari bamaze igihe mu biganiro n'abanyepolitike bo muri Kongo, bashaka kureba umunsi mwiza bashobora gutangiraho ubwigenge. Impamvu umunsi watinze kumenyekana nuko abategetsi b'Ububirigi batumvaga neza iby'iyo independence, kandi bataritegura neza yuko basigaye igihugu cy'ubutunzi gutyo bagasubira iwabo. Bitinze rero, Joseph Kasavubu, Emery Patrice Lumumba n'undi mugabo wari ukomeye mu ntara ya Katanga witwa Moise Chombe batangiye gushyira igitutu ku butegetsi bw'Ababirigi basaba yuko ubwigenge bwakwihutishwa. Nuko nguko hatoranyijwe umunsi w'itariki 30, binahurirana nuko byari kuba ari ku cyumweru. Abanyekongo bagomba kwitabira umunsi w'ubwigenge nkuko banitabiraga insengero n'amateraniro. Nuko ibintu byari biteye. Inyandiko zibanga z'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza yuko Kongo ari kimwe mu bihugu byagoranye cyane guhabwa ubwigenge. Izi nyandiko zikanavuga yuko iki gihugu kiri mu byakomeje intambara y'ubutita mu isi kurusha uko yari gukomera. Ubutegetsi bwa Dwight D. Eisenhower w'umunyamerika bwari bwaratanze igitekerezo ku mushinga huko Kongo
yaba ari igomba kuvamo ubutunzi bukoreshwa mu ntambara y'ubutita kugira ngo Amerika n'abambari bayo babashe gutsinda ubumwe bw'Abasoviyete. Ntabwo ari ibintu byoroheye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kureka Kongo ikigenga kubera inyungu zayo mu ntambara y'ubutita. Nyamara igitangaje ni ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyinjiragamo itarigeze na rimwe ikoroniza igihugu na kimwe. Ubutegetsi bwa Eisenhower byarangiye aribwo butanze itegeko ryo guhitana Emery Patrice Lumumba, bunakoresha inzego z'ubutasi mu kwikiza abantu bose bari babangamiye imigendekere myiza y'intambara y'ubutita ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera ko urupfu rwa Lumumba rwabanjirijwe n'izindi mpfu nyinshi z'abanyepolitike muri Kongo, yanapfanye kandi n'abandi banyepolitike, na nyuma y'uko apfuye hari abandi banyepolitike benshi bishwe muri Kongo. Kuba ashobora kwicwa, Lumumba yarabikekaga nubwo atarazi neza uko umupangu wari upanzwe. Ku munsi rero w'ubwigenge yaje yabukereye nk'umuyobozi wa rubanda. Ibirori byatangiye ari ukuvuga imyato ubutegetsi bw'Ububiligi. Abafataga ijambo bose babanzaga gushimira umwami w'Ububiligi Baudouin, bakanashimira uwamubanjirije Leopold. Birumvikana yuko abakoloni bari baratangiye gushidikanya kuri Lumumba. Gusa ntabwo batekerezaga yuko nawe yajya ku ruhande ngo ntavuge iminyato ubutegetsi bw'Ububiligi, by'umwihariko abami bategetse Ububiligi. Ariko abakoloni bari muri stade havugiwe ijambo, bose batunguwe bikomeye cyane n'ibyo Patrice Lumumba yaje kubavugira. Isi yose icika umugongo ko Lumumba yasuzuguye abazungu bahoze ari bashebuja. Lumumba yitwaga na benshi umunationaliste w'umuhezanguni n'umupanafricaniste. Hari abavuze yuko we na Kwame Nkrumah bakoresheje amayeri yabo kandi menshi n'ubuhanga bari bafite kongeraho gukunda Afurika, ngo byahabuye bikomeye cyane abazungu, babona yuko kugaruka kurya imitsi abanyafurika nyuma y'ubwigenge bishobora kudashoboka. Na mbere y'ubwigenge, ikintu Patrice Lumumba yasakanira abazungu ni uburyo bashakaga yuko Kongo yategekwamo kandi bazaba baragiye nyine. Abazungu ngo bashakaga yuko batanga ubwigenge kuri Kongo, ariko ngo hakabaza ministeri za Kongo zigomba kugenzurwa n'abazungu. Izo zari nizikomeye, urugero nka Ministeri y'Ingabo, Ministeri y'Imari n'Ubucuruzi hamwe n'igenamigambi, Ministeri y'Umutekano ndetse na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga. Ikindi nanone abazungu ngo bashaka kugenzura inzego z'ubutasi. Birumvikana ko abanyekongo bari gusigara na ministeri ziri aho ngaho nk'iz'ubukerarugendo, Ministeri y'Abari n'Abategarugori, y'Ibidukikije, y'Amashuri, mbese ministeri zitavuze ikintu kinini cyane ku butegetsi bw'igihugu nka Kongo. Ibi ngibi rero abazungu barabiteguye neza. Bakibikoza Lumumba abatera utwatsi, ababwira yuko ubwigenge abanyekongo barwaniye atari nk'ubwo. Ikindi yabahakaniye ni ugushaka kujya ku ruhande urwo ari rwo rwose mu ntambara y'ubutita. Kuri Lumumba, kwigenga kwiza ngo nuguhita mu ruhande ushobora gukorana narwo, nta muntu biguhatiye. No ku munsi w'ubwigenge yabibasubiriyemo hababwiza ukuri. Iya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1960 yarashyize iragera. Umwanya wa Lumumba uragera, maze muri za mvugo z'abiki gihe Emery Patrice Lumumba aba ikiboneza mvugo cya nyacyo. Lumumba yakoze ibyo mu Cyongereza bita speaking mind, kuvuga uko wumva ibintu bikwiye kugenda nta guca ku ruhande. Ikindi kintu Lumumba ananiwe kumvikana n'abazungu nuko mu mwaka Kongo yaboneyeho ubwigenge, isanduku ya leta yareraga nta n'itoboye ririmo, rimwe bita urupfusha. Leta y'Ababiligi kandi muri Kongo yari yarafashe imyenda hirya no hino mu mahanga, nyamara bikayoberana ukuntu mu mpapuro bigaragara yuko Kongo yacuruje amabuye menshi y'agaciro, ariko ikarenga igafata imyenda. Byagaragaraga yuko amabuye ya Kongo yacurujwe ku masoko mpuzamahanga. Mbere yuko ubwigenge bugera, Lumumba na bagenzi be basabye abakoloni yuko babaha umwanya bakubaka neza ubukungu bwabo uko babyifuza. Gusa abakoloni ntibabyumva. Ubutegetsi bw'Ababiligi bwabonye yuko amashagaga ya Lumumba na bagenzi be ashobora kuzamugeza kure, kandi Ububiligi bwari butangiye gutsindwa pe bigaragara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na Dwight D. Eisenhower bwinjiye mu kibazo cya Lumumba nta kujenjeka. Eisenhower bivuga ko ngo atinyaga nawe amashagaga ya Lumumba na bagenzi be.
yitaga Lumumba kenshi ingurube y'inyamusozi, bakamutuka ibitutsi byinshi azira gusa yuko avugira neza abaturage ba Kongo n'abanyafurika muri rusange. Dwight D. Eisenhower ubwe wategetse ko Lumumba agomba kwicwa. Mu mvugo ye habwira umuyobozi w'ubutasi muri CIA, Eisenhower ati eliminate him, mumuvaneho. Imbere y'abanyacyubahiro benshi b'abazungu bari barimo abanyamerika, inzego z'ubutasi zaje aho ngaho, ababiligi n'abandi bantu batandukanye, imbere kandi ya bagenzi b'abanyepolitike bashaka ubwigenge, n'imbere y'abaturage baje kumva neza ahazaza ha Kongo nyuma y'ubwigenge. Lumumba yavuze ijambo ryakorogoshoye amatwi ya benshi n'ubwonko. N'imyaka 62 ishize ijambo rivuzwe, ariko benshi mu banyekongo baracyaryibuka nk'iryavuzwe ku munsi w'ejo hashize. Nta kunyura ku ruhande, Lumumba imbwa yazivugaga mu mazina yazo. Mu minsi mike yashize twashyize iri jambo mu Kinyarwanda, ryumve ryose uko ryakabaye. Tunifuriza abanyekongo bose umunsi mwiza wa independence. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Banyekongo, Banyekongokazi, mpirimbanyi z'ubwigenge uyu munsi mwatsindiye. Ndabasuhuje mwese mu izina rya guverinoma ya Kongo. Kuri mwese nshuti zanjye mwarwanye ku ruhande rwacu, ndabasaba yuko uyu munsi w'iya 30 Kamena 1960 waba umunsi w'icyitegererezo, umunsi utazibagirana mwanditse ahakomeye ku mitima yanyu, umunsi muzajya mwigisha abana banyu mufite ishema ry'igisobanuro cy'uwo munsi. Pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal. Ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte, ubu bwigenge bwa Kongo nta munyekongo wabuharaniye wakwibagirwa ko ari urugamba rwarwanwaga buri munsi kandi iminsi yose. Rwari urugamba rukomeye cyane, rwasabaga ibitekerezo. Ni urugamba rwadusabye imbaraga zacu zose, bidusaba kwigomwa kwacu kose, bidusaba umubabaro udasanzwe, binadusaba amaraso. Nuko urwana kwatumye dusuka amarira, dusuka umuriro, turemera tumena amaraso, ariko ubu byose tubifitiye ishema risendereye hasi mu ndiba z'imitima yacu. Kuko uru rwari urugamba rwiyubashye kandi rwari urugamba rwa ngombwa. Twagombaga gushyira iherezo kuri ubu bucakara twashyizwemo ku gahato tutabishaka. Ni ingenzi cyane kuba dusohotse muri uru rugamba, kandi ni iby'agaciro kuba dusohotse muri ubu bucakara twashyizwemo mu myaka 80 ishize. les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voeux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses.
exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait ibikomere byacu biracyari bibisi cyane kandi biracyatubabaza cyane ku buryo n'ubu ngubu bitoroshye ko twahita tubyibagirwa mu bitekerezo byacu aka kanya, kuko tuzi neza akazi gakomeye byadusabye. Twarasetswe bihagije, twarashinyaguriwe, ayo marira n'icyo kimwaro, ibyo byari ibihembo n'umushahara by'imvune zacu, aho tutemererwaga kurya ahubwo tukicwa n'inzara. Ntabwo twigeze twemererwa kwambara, twambaye ubusa. Nta nubwo twanemerewe kuryama, twaraye duhagaze. Ntabwo twemerewe kwigisha abana bacu nk'uko ari ibiremwa twakundaga cyane. Mu bihe bitandukanye twaracunagujwe, twabwiwe nabi, twatewe imigeri n'amakofi mu gitondo, dusamura inkoni ku masaha ya kumanywa, turakubitwa na nijoro. nous en avons profondément Twazizwaga souffert. ikintu kimwe gusa, ngo kuko turi abirabura. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout court, tout cela est désormais fini. Twarababajwe cyane tuzira yuko dutanga ibitekerezo by'uko twumva ibintu byagenda ku butegetsi bw'igihugu cyacu. Duhatirwa iyobokamana ryabo, duhatirwa ubutegetsi, tunabuzwa gutanga ibitekerezo uko tubishaka. Twahunze igihugu cyacu bwite, tugirirwa nabi cyane birimo n'urupfu ubwarwo. Twabwiwe yuko hari imijyi y'abazungu n'amazu y'ibitangaza yahariwe abazungu gusa, noneho hakaba n'ibigonyi by'ibizu bisa nabi byahariwe abirabura. Ninde wakwibagirwa uko abavandimwe bacu bakorejwe isoni nk'ingurube zicwa zikajugunywa aho zibonye? Ninde se wakwibagirwa uko abatarashakaga ubutegetsi bwabo babatwikaga bakabagirira nabi, kandi ibyo bigakorwa banakoreshwa ubucakara? Ninde wabyibagirwa? Twarababaye cyane ku mibiri yacu no ku mitima yacu kubera ubukana bw'ubukoroni. Turabibabwira cyane turanguruye, birya byose mwabonaga byarangiye. Repubulika ya Kongo iratangajwe. Ubu igihugu cyacu dukunda cyane kiri mu biganza by'abana bacyo. Mureke twishyira hamwe bavandimwe inshuti zanjye. Ubu twatangiye urugamba rushya. Urugamba rushya rugamije kugeza igihugu cyacu ku mahoro arambye, ku burumbuke bw'igihugu cyacu no ku iterambere rirambye. Twese hamwe ubu tugiye gushyiraho ubutabera bwa rubanda, kandi tumenye yuko buri wese abona ubutabera buhwanye n'ibyo yakoze. Buri wese agiye kujya ahemberwa akazi ke, abone ibihwanye n'uko imbaraga yatanze zingana. Tugiye kwereka isi yose icyo umwirabura yashobora aramutse ahawe ubwigenge. Tugiye gukora kugira ngo Kongo izabe izingiro ry'ubukungu bwose bwa Afurika. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration. Tugiye kubyaza umusaruro ubutaka bw'igihugu cyacu ku nyungu z'abana b'igihugu. Tugiye gusubiramo amategeko atugenga, dukore n'andi mashyashya azatuma igihugu cyacu kiba igihugu cyiyubashye. Kubera ibyo byose bavandimwe dufatanyije urugamba, mwizere yuko dushobora kwigira tukaba abantu birwanyeho twebwe twenyine, imbaraga zacu n'ubukungu bwacu, ariko ku bufatanye bw'ibihugu byinshi by'amahanga bizemera gukorana natwe tukabona ari byiza yuko twakorana nabyo mu bwubahane, bidashaka kuzana politike zabyo ngo tuzigendereho. Ibyo tuzakorana. Kongo igiye guhabwa guverinoma yanjye izaba ari Kongo ikize cyane, Kongo yigenga, Kongo ifite uburumbuke, kandi Kongo yubashywe. Ndabasaba kwibagirwa burundu amanjwe y'amoko, kuko niyo yatumye abanyamahanga babasha kutwinjirira mu buryo bworoshye cyane. Kandi ndasaba yuko mutazasubira inyuma ngo mwongere mutange igitambo na kimwe, kuko twatanze ibihagije kugira ngo tugere ku byo twashakaga. Ubwigenge bwa Kongo bugaragaza intambwe idasubira inyuma yo kwibohora k'umugabane wose wa Afurika.
guverinoma yacu izaba iy'abaturage ku nyungu n'agakiza by'igihugu. Ndahamagarira abaturage bose ba Kongo, abagabo, abagore n'abana kwishyira hamwe bagakunda umurimo kandi bakawukora cyane, mu rwego rwo guhanga ubukungu bw'igihugu buteye imbere buzashyigikira bwa bwigenge bwacu ku buryo noneho twigenga no mu bukungu. Turibuka indwanyi zazize urugamba rwo kwigenga mu gihugu cyacu. Harakabaho independence n'ubumwe bwa Afurika, harakabaho Kongo yigenga n'ubusugire bwayo. De se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains.